16 जनवरी की सुबह जब खबर आई कि ईरान ने पाकिस्तान की सरजमीन पर हमला कर दिया है तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग ये खबर सुनकर शशदर रह गए। मेरी तरह बहुत सारे लोगों ने शायद ये सोचा होगा कि हमला एक साजिश के तहत किया गया है ताकि ईरान की तवज्जो इजराइल से हटाकर दूसरी तरफ मबजूल कराई जा सके। लेकिन जब ईरानी वजीर खारजा ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजाहत कर दी कि उन्होंने ये हमला किया है तो सब वर्ताए हैरत में पड़ गए कि आखिर क्यों, आखिर इतनी क्या क़यामत टूट पड़ी थी कि ईरान को यह हमला करना पड़ गया, खासकर ऐसे वक्त में जब सारी दुनिया का फोकस इजराइल और फलस्तीन की जंग और रेड सी में होने वाली सरगर्मियों पर है। जब पाकिस्तान और ईरान की फौजें मुश्तरका मशकें कर रही हैं और हमारे हुकूमती अरकान हमले के वक्त ईरान में मौजूद थे। ऐसे वक्त पर पाकिस्तान में मिसाइल हमला समझ से बालातर सही, लेकिन इसकी वजह समझना इतना भी मुश्किल नहीं है। पाकिस्तान 2 दिन तक इंतजार करता रहा कि शायद ईरान को शर्म आ जाए, अपने किए पर पछतावा हो और पाकिस्तान और ईरान इस छोटी हरकत पर पाकिस्तान से माफी मांग ले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मजबूरन पाकिस्तान ने कल सुबह 6 बजे ईरान में मौजूद BLA के ठिकानों को निशाना बनाकर एक वाज़ेह पैगाम दिया है कि हम शाम या इराक नहीं हैं, और ये एक क्लियर मैसेज था इंडिया और अफगानिस्तान के लिए भी कि आप अपनी हदूद में रहें। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तरफ से इस हमले की कतई कोई जरूरत नहीं थी और ना ही ईरान अपनी इस बेवकूफ़ी को मजीद बढ़ाने का सोचता। यही वजह है कि आज ईरान के वजीर खारजा ने पाकिस्तानी हम मनसब को फोन करके मामलात को बातचीत से हल करने का इरादा जाहिर किया है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों ईरान ने ये पागलों वाली हरकत की? इसकी बहुत सारी वजूहात है। नाज़रीन, कुछ भी गलत और अलाप शनाप सोचने और बोलने से पहले एक बात याद रखें कि ईरान वो पहला मुल्क था जिसने पाकिस्तान को एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से तस्लीम किया था। और कहा जाता है कि जब पाकिस्तान एटम बम बना रहा था तो ईरान ने दिल खोलकर पाकिस्तान की मदद भी की थी। सो किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले ईरान के एहसानात को जरूर याद रखें। बहुत सारे थिंक टैंक और तज्जिया नगार इस हमले के बाद 3 तरह की थ्योरीज का जिक्र करते हैं जिसकी वजह से ईरान ने पाकिस्तान पर हमला किया। पहली थ्योरी बड़ी सीधी बड़ी सादा है और वो ये है कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट और मुख्तदर लोग ईरान से मिलकर एक ऐसी मुहिम जोही करना चाहते हैं जिससे पाकिस्तान में इलेक्शंस कैंसिल हो जाएं या लेट हो जाएं। ये लोग इलेक्शंस लेट क्यों करवाना चाहते हैं, ये लंबी बहस है। इस वीडियो में इसका अहाता करना मुमकिन नहीं होगा। जिसकी भी सियासत में थोड़ी बहुत दिलचस्पी है वो इस क्यों का जवाब जरूर जानता है। दूसरी थ्योरी ये है कि ईरान इजराइल समेत दूसरी बड़ी ताकतों के निशाने पर है। वो चाहते हुए भी ना इजराइल पर हमला कर सकता है, ना किसी बड़े लेवल पर या आउट ऑफ द वे जाकर फलस्तीनी अवाम की मदद कर सकता है। इसको शायद फलस्तीन में अपनी प्रॉक्सीज की शिकस्त वाज़े नजर आ रही है और ये हमला इसी तनाजुर में किया गया है ताकि वो अपने हमदर्दों को ये बता सके कि वो पाकिस्तान के साथ जंग में मसरूफ अमल था, जिसकी वजह से वो फलस्तीन तबाह होने से नहीं बचा सका। इस तरह ईरान को एक फेस सेविंग मिल जाएगी। तीसरी थ्योरी थोड़ी सी पेचीदा है। इस थ्योरी के मुताबिक ईरान अमेरिका का पिट्ठू है, जिसके लिए एक सॉलिड रीजन ये बताई जाती है कि इजराइल पर हमास ने जो हमला किया इससे पहले अमेरिका ने मुंजमद ईरानी फंड्स मशरूत तौर पर रिलीज करने का ऐलान किया था। हमास ने इजराइल पर 7 अक्टूबर को हमला किया तो हमले के 10 रोज के अंदर अमेरिका ने ईरानी फंड्स रिलीज कर दिए। लेबनान में दूसरी ईरानी प्रॉक्सी और हमास की हलीफ अस्करी तंजीम हिजबुल्लाह ने फलस्तीनियों की नस्ल कुशी के बावजूद लड़ाई का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। गुज़श्ता हफ्ते ईरानी सुप्रीम लीडर ने भी ऐलान कर दिया कि ईरान हमास इजराइल तनाज़े का हिस्सा नहीं बनेगा। गजा बर्बाद कर दिया गया। इजरायली अमली तौर पर गजा का कंट्रोल संभाल चुके हैं और चंद घंटे कबल गजा के आखिरी अस्पताल को भी इजराइल ने तबाह कर दिया है। 32,000 फलस्तीनी
شہید، 1 لاکھ سے زائد زخمی، جبکہ باقی تمام آبادی بے گھر ہو چکی ہے۔ یہ عظیم کارنامہ ایرانی پراکسی حماس کا ہے۔ اسرائیل میں غزہ کے 2.5 لاکھ سے زائد فلسطینی ملازمت کے لیے ہر روز جاتے تھے۔ وہ تمام بے گھر ہو کر بھوک سے مر رہے ہیں، اور ایران کے ساتھ ساتھ ساری دنیا یہ خون کی ہولی اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ ایران امریکہ کا پٹھو ہے اور اپنی پراکسیز کے ذریعے امریکہ کو سرو کرتا ہے۔ ایران نے فلسطین میں موجود اپنی پراکسی حماس کے ذریعے 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حملہ کر کے اصل میں امریکہ اور اسرائیل کی پورے فلسطین پر قبضے کے لیے مدد کی، اور یہی وجہ ہے کہ آج اسرائیل تقریباً سارے فلسطین پر اپنا قبضہ جما چکا ہے۔ تیسری تھیوری یہ ہے کہ اصل میں ایران امریکہ کے لیے کام کرتا ہے اور اپنی پراکسیز حماس اور حزب اللہ وغیرہ کے ذریعے امریکہ کے مطلوبہ مقاصد کو حاصل کرنے میں اس کی مدد کرتا ہے۔ اگر 7 اکتوبر کو حماس اسرائیل پر حملہ نہ کرتا تو کیا آج فلسطین کی جو حالت ہے وہ حالت ہوتی؟ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے نہیں۔ امریکہ نے ایران کی پراکسی حماس کے ذریعے اسرائیل پر حملہ کروا کر اسرائیل کو ایک جواز فراہم کیا کہ وہ فلسطین پر مکمل طور پر قبضہ کر لے اور اپنے دیرینہ خواب کو پورا کر لے، اور آج کی تاریخ تک سب کچھ پلان کے مطابق ہی چل رہا ہے۔ حماس حملہ کرنے کے بعد سرنگوں میں چھپ گئے ہیں، نہتے لوگ مارے جا رہے ہیں، اور اسرائیل عملی طور پر تقریباً سارے فلسطین پر قابض ہو چکا ہے۔ لیکن میری پرسنل تھیوری ان سب تھیوری سے تھوڑی الگ ہے۔ میرے خیال میں ایران نے کوئی نئے میزائل بنائے ہیں جن کو ٹیسٹ کرنے کی غرض سے یہ کتنے ایکوریٹ ہیں پاکستان کی طرف سے بتائی گئی جگہوں پر ٹارگٹ کیا ہے، جس میں بقول ISPR 2 بچے شہید ہوئے ہیں، جن کو نہ میڈیا پر دکھایا گیا ہے اور نہ کسی نے یہ پوچھنے کی تکلیف کی ہے کہ جو بچے شہید ہوئے ہیں ان کا کم از کم جنازہ ہی ٹی وی پر دکھا دیں، ان کے بارے میں مزید کوئی معلومات ہی عوام کے سامنے رکھ دیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے اپنی پریس کانفرنس میں بہت صاف الفاظ میں یہ بتایا ہے کہ ان حملوں کی پیشگی اطلاع پاکستان آرمی کو دے دی گئی تھی۔ اگر پیشگی اطلاع دے دی گئی تھی تو پھر اتنا شور شرابہ کیوں ہوا اور پاکستان نے پلٹ کر ایران پر حملہ کیوں کیا؟ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی یہ کہ عوام کے غصے کو شانت کرنا اور پاکستان میں بیٹھے اپنے اندر موجود گالم گلوچ برگیڈ کا منہ بند کرنا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ کو شاید یاد ہو کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی پاکستان نے بھی ایک نئے میزائل کا ٹیسٹ کیا ہے جس کی ایکوریسی اور تباہی کو عملی طور پر ٹیسٹ کرنا مقصود تھا۔ یہ میری رائے ہے جو غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن آپ کیا سوچتے ہیں؟ ایران نے پاکستان پر حملہ کیوں کیا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔